पुलानी अब एक पर पुलानी अंदर काम तो टानी उठे वो बाइक लगा तुम्हारा इधर मत लगा ए मैं साल को फोन में रिसीव करना यार এটা एक्सीडेंट হইছে দিগান গাড়ি বা আমরা কি ভালো রিসিভ করে না বলো বাবা ভাই ভিডিও করা থাকো মানুষ কিছে উল্টা হয়ে গেল রাত দুপুর ওরে মারতে রে এ মারতে এর সামনে বসে গেল ওটা হয় না